नित्य कल्याणी। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मो शुभम स्वस्तिकर में आउ एक वीडियो आपको स्वागत करुच्ची। आ पूर्व वीडियो भल पाइबा देते आउ कि माछ सर्ट थिला तो अल्प किसी भेराइटी मगाई। चलतु आपको देखेबी गोटा गोटा करके जोटा कि कॉफी टी डिमांड था नियन टेट्रा दी तीन भेराइटी अल्प किसी भेराइटी आई जी मो पास स्टक अच्छी सब जगह स्टक आपको भेराइटी देखा चेष्टा करी आउ बेसी देरी करी एमती भल पाइबा दे था वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करा जमा भी भूलुनी से मोटिवेशन मत आहरी मिल आहरी भल माल मगेकी आप वीडियो पकई देखेबी सस्तार भी देवी एवं बेसी देरी करें। चलते गोटा गोटा कर देखा प्रथम बैक साइड देखा बैक साइड जमीक छोट ऊपर देखिपे आप सांता क्लॉज मल्ली सोटेल अच्छी सांता क्लॉज सोटेल ये आसो मात्र आपको 30 टଙ୍କା पीस आउ साइज रोजी 2 इंच साइज ता साइड जमी पुराना स्टॉक गुड़ा गुड़ा अल्प अल्प अच्छी तुला पेरोट येलो पेरोट आज आउ कि गपी भेराइटी आसी आधे नॉर्मल अच्छी प्लस डम्बो वेयर किसी अच्छी भाई को भी जूम करदे डम्बो वेयर जोड़ा कान गोड़ डम्बो वेयर पड़ो आपको 55 टଙ୍କା पीस आउ प्लेन गुड़ा पड़ो 25 टଙ୍କା पीस आउ ता तले आपको देखे ये नियन टेट्रा जहाँ रेट से 35 सिंगल नियन टेट्रा भी आसी 50 पीस 45 पीस भाई अवेलेबल अच्छी साइड सर्फे टेट्रा जो छोट आसूला जोड़ा आप 3 टଙ୍କା नहीं सेकेंड वीडियो 4 टଙ୍କା नहीं 10 टଙ୍କା साइज माल आसी माछर साइज आप वीडियो कहते हैं बड़ देखा छोट तो वीडियो छोट माछटा बड़ देखा बड़ माछ छोट देखा जापर ये तथापि आंगुली गोटाए रेखा साइज 1.5 रेखा साइज माछ अच्छा वीडियो छड़ाई एपट भाई कैमेरा बुले अच्छा ये मात्र आप 10 टଙ୍କା लगा पीस आसो आर मार्केट प्राइस रहा 25 टଙ୍କା 30 टଙ୍କା मार्केट प्राइस अति कम है 20 टଙ୍କା किंतु स्वास्थ्य कार्यक्रम आप पाइपर 10 टଙ୍କା लेखार माछर आप साइज देखिपारे। तापर एठी जो रानी टाइगर थिला आ अल्प किछि अछि रानी टाइगर जो थिला ये अल्प किछि अछि 50% बाहर जाइए 50% अच्छी 50% स्टॉक रे ये जो आपको 70 टଙ୍କା 80 टଙ୍କା थिला ये अभी आपको हो जाइए मात्र 50 टଙ୍କା सिंगल पीस 50 टଙ୍କା लगा सिंगल पीस शॉर्ट बॉडी नहीं जातु ऑफर कहीं ये स्टॉक को बाहर करके मस्टर स्टॉक दबार अच्छी तो से यहाँ जल्दी जल्दी मालटा सेल होगा मस्टर भेराइटी आप देखा पाइबे तो से हिसाब से रेट डिस्काउंट सब आइटम रेट सब डिस्काउंट कराई कहीं मस्टर भेराइटी हेल्ले आम को मेंटेन करहबनी खाली मस्टर ही पशो तो चलते बेस देरी करें देखिए जब देखिए टाइगर बार जोटा 70-80 टଙ୍କା था 50 टଙ୍କା कराई रानी टाइगर जो 40 टଙ୍କା था 30 टଙ୍କା कराई बाकी एपटे कोबातो स्टॉक अच्छी कोबातो से आपको आसो ये 40 टଙ୍କା रेट थी आपको भी से 30 टଙ୍କା रेट कराई बड़ साइज 30 टଙ୍କା रेट आ जल्दी जल्दी आसिक स्वस्तिक कलम विजिट कर तो एथर सब थे डिस्काउंट ऑफर चलती कहीं स्टॉक बाहर जमीक मुझे रखुच्छी मस्टर भेराइटी पड़ेगी तो तापर कहीं टिम्पल बार्क जमीक देखीदे टिम्पल बार्क ब्लाक कही आपको भी नहीं जाए तो आर भी रेट कहीदेवी आसिक नहीं पारे जहाँ रेट था 20 टଙ୍କା 25 टଙ୍କା कौन डिस्काउंट कराइपर या भितर बड़ साइज मल्ली मल्ली बहुत ऑर्डर थिला तो मल्ली बेसी आसुनी प्रोब्लेम होती तो 100 पीस मल्ली 100 पीस अवेलेबल होगा अच्छी मल्ली ये बड़ साइज मल्ली देखिपे 2 रेखा साइज मल्ली यही साइज मल्ली बुढ़ा आंगुठी साइड आंगुठी बिसी आंगुठी 2 रेखा साइज मल्ली अच्छा है ये 10 टଙ୍କା लगा सिंगल पीस आसो 10 टଙ୍କା लगा सिंगल पीस आ टाइगर बार जो अच्छी टाइगर बार आपको 15 टଙ୍କା लगा पड़ो सिंगल पीस नहीं पारे सब मिक्स अच्छी ऑफर 15 टଙ୍କା ओइडो आज नुआ स्टॉक आसी वीडियो साइज ओइडो न्यू स्टॉक रे वीडियो साइज ओइडो जमती कि सदा ऑफर पकाए तो वीडियो साइज ओइडो भाई कर देखा वीडियो साइज ओइडो ये आसो मात्र आपन को
22 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପିସ୍। ଯଦି ଅଧିକ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କିଛି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓ ସାଇଜ୍ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତରେ ଉଠେଇକି ବି ଦେଖେଇଦେବି ସାଇଜ୍, କାହିଁକିନା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ଆସୁଛି ଯେ ଭାଇ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ପାଖକୁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଥର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତରେ ଉଠେଇକି ଦେଖିବି, ରେଟ୍ କହୁଛି ପ୍ଲସ୍ ହାତରେ ଦେଖେଇବି। ମଝି ଆଙ୍ଗୁଳି ସାଇଜ୍ର 2 ରେଖା ସାଇଜ୍ର ମାଛ, 2 ରେଖାରୁ ବେଶୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଛି, 2 ରେଖା ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସାଇଜ୍। ଆଉ ଦେଖୁଛି ଆହୁରି ଅଛି ଗ୍ରୀନ୍, ରେଡ୍, ପର୍ପଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓର ସାଇଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, 10 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ଠୁ ବି ବଡ଼ ସାଇଜ୍। ମୋ ହାତରେ ପକେଇଛି ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଏଇଠି ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳି ଲାଞ୍ଜ, ଏଇଆ ହେଲା ସାଇଜ୍। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୟାମେରାରେ ବଡ଼ ମାଛ ଛୋଟ ଆସିବ, ଛୋଟ ମାଛର ଛୋଟ ରେଟ୍ କୁହାହେବ, ବଡ଼ ମାଛର ବଡ଼ ରେଟ୍। ଯେମିତିକି ଏଠି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ମୁଁ 15 ଟଙ୍କା ଲେଖା କହିଲି, ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଯେମିତି 22 ଟଙ୍କା 25 ଟଙ୍କା ଲେଖା ବି ମୁଁ ବିକୁଛି। ଆଉ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଉଛି ମୋ ଭିଭର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ତାଙ୍କୁ ରେଟ୍ କମ୍ କୁହାହେଉଛି। ନହେଲେ ଯାଇକି ଗୋଟାଏ 2 ପିସ୍ ନେଉଛନ୍ତି ତ 25 ଟଙ୍କାରୁ ଟଙ୍କାଟା କମ୍ ହୋଇପାରିବନି। ଆଉ ଯଦି ଅଧିକ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ମୁଁ ମୋ ଆଡ଼ୁ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଦେବି। ତ ଏଇଆ ରହିଲା କଥା। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖିବି ଯେମିତି ବଡ଼ ଟାଇଗର, ଆଉ ଗୋଟେ ସୋଟେଲର ଆଉ ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି ଅଛି ତା ଭିତରେ ଦେଖିତେ ବଡ଼ ଟାଇଗର, ଇଏ 30 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପୁରା ଜମ୍ବୋ ସାଇଜ୍ ଭିଡ଼ିଓର ସାଇଜ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସୋଟେଲ ଅଛି ତାର ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇଜ୍ ଦେଖେଇବି, ସିଏ ବି ସେଇ 30 ଟଙ୍କା ଲେଖା ରେଟ୍ ରେଞ୍ଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ ହେଲା। ମୁଁ ଦୁଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇଜ୍ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଟାଇଗରର ସୋଟେଲର ସାଇଜ୍। ସୋଟେଲ 3 ଇଞ୍ଚ ପ୍ଲସ୍ ହେବ। এইটা হচ্ছে সোটেল ফিমেল, সোটেল ফিমেল দেখুন মিডিল ফিঙ্গর সাইজরে পকাইছি, 2 রেখা প্লস হচ্ছে হ্যাঁ। আউ এটা ফিমেল, মেল 3 ইঞ্চ হব। মেলর লাঞ্জ বড় রহব, তো মেলর পুরা লাঞ্জ দেখুন, मेल पूरा मो मिडिल फिंगर साइज होची, आपण देखि पारथबे मिछ नाही। ये 30 टंका लगा सिंगल पीस आसीबो। एटा मार्केट रे आपण अति बेसी ले 40, अति कम ले 40 टका, अति बेसी ले 50 टका सिंगल पीस ये माछ आपण पाइबे। किंतु मो पाखरे आपण 30 टका लगा दियाबो। जदि आपण 4 पीस 5 पीस नउछन ताले किछि हम डिस्काउंट करबे। माछ साइज देखि पारथबे हला। तो एथरो सब साइज देखौची। आ टाइगर बार जो 30 टका कहले, टाइगर बार भी आपण साइज देखंतु। ये सब मिडिल फिंगर साइज ऊपर सब माछ थुआ है कि आपको देखा होची 2 रेखा प्लस। तो ये है कथा। ये ता भितर जहाँ अच्छा 30 टका लगा पीस आसो। आउे रहा ब्लू एंजेल। ब्लू एंजेल डिमांड थिला, जो अमेजन एंजेल किसी कहते तो ब्लू क्लासवेल एंजेल आम कहती। ब्लू एंजेल ए 100 पीस अवेलेबल अच्छी। जल्दी जल्दी आप स्वास्थ्य विजिट करेंगे। आर पूरा छोट साइज अच्छी, मीडियम साइज अच्छी। मीडियम साइजटा आपको 60 टका रही, छोट साइजटा टी अच्छी से 50 टका लगा रही। माछ आज आज आसी छड़ा 2टा बेले छड़ा हेले तो माछ ट्रेस अच्छा। माछ जिते पुराना रे से तार कलर फिटिक बाहर। विदाउट मोटर सब बंद कराई माछ एक्टिवनेस देखो। है ये ब्लू एंजेल बहुत डिमांड थिला, ऑर्डर थिला। तो एथर से 100 पीस मगैती। आ पूर्व आहरी आसो से मस्टर कैटेगरी से आसला बेले पूरा एमती गोटाए लाइन एंजेल एम सब भेराइटी रहिबो। से तळको मो वीडियो पकेला बेले आपण देखिबे। तो ये रहला आउ एलिगेटर गार्ड जेंति स्पॉटेड एलिगेटर गार्ड देखैबी। आज आसी एटा डे बड़ अछि, एटा 9 इंच पाखा बाकी साइज रो माल अछि। देखि बजो म हाथ पूरा खोल चाखेंडे प्लस माने 9 इंच। आर प्राइस आसीबो 1650 टका। 1650 टका आउडा अछि। आगु फोरिडा गार्ड कहउचंदी, किंतु मु जाने सिल्वर प्लेन फोरिडा गार्ड एमती आसीबोनी। फोरिडा गार्ड आउरी ब्लैक आसीबो। फोरिडा गार्डटा आउरी ब्लैक आसीबो, किंतु ये फोरिडा गार्ड नुहो कहउचन। तो जेतु फोरिडा गार्ड एकन हिसाब रे रखुतबे तो एटा तो फोरिडा गार्ड आउटे ब्लैक आसीबो। एटा फोरिडा नो, एटा मिक्स अछि। आउ स्पॉटेड एलिगेटर गार्ड को छाड़ी देला परे बाकी जेतिक एलिगेटर गार्ड अछि से आपणकर 2 फुट 2.5 फुट अति बेसी हेले 3 फुट 3.5 फुट कौन सी गार्ड अधिक जीवन। स्पॉटेड एलिगेटरटा तार लेंथ होची जदि आपण जगह देबे से 8 फुट लेंथ रो हेई परिबो।
ତାର ଲାଷ୍ଟ ଲେନ୍ଥ 8 ଫୁଟରୁ 7 ଫୁଟ। ଆଉ ଯେତିକି ବାକି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ବାକି ଯେତିକ ଆମର ଏଲିଗେଟର ଗାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି ମଷ୍ଟର ଭେରାଇଟି ଉପରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେଡ୍ ଆସୁଛି ସେ ତ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ, ଆଉ ବାକି ଯେତିକ ଏଲିଗେଟର ଗାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଯାକ 2 ଫୁଟ 2.5 ଫୁଟ 3 ଫୁଟ 4 ଫୁଟ 4 ଫୁଟ ବି କେହି ଯିବେନି, 3.5 ଫୁଟ ଲାଷ୍ଟ। ପ୍ଲାଟିନମ୍ ହେଲେ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ 3.5 ଫୁଟ 3 ଫୁଟରେ ହେବ, ବେଶୀ ବଡ଼ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଯେଉଁ କଷ୍ଟମରଙ୍କର ଯେଉଁ ଭମ୍ ରହୁଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ତୁଟେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି। ତ ଏଇଆ ହେଲା ଜିନିଷ, ସ୍ପଟେଡ଼କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ବାକି ସବୁ 2 ଫୁଟରୁ 3 ଫୁଟ 3.5 ଫୁଟ, ତାଠୁ କେହି ଅଧିକ ଯିବେନି। ଆରୁଆନା ସିଲଭର ଉପରେ ଯିବ। ଆମାଜନର ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ ଆସୁଛି ସିଏ ତାର ବି ସେଇ 6 ଫୁଟ 7 ଫୁଟ ଯିବ, 6 ଫୁଟ ଭଳିଆ ଯିବ। ବାକି ଆଉ ଯେତିକ ଆରୁଆନା ଅଛି, ଆଲବିନୋ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଏସିଆନ୍ ମାଲେସିଆନ୍ ହେଲା, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହାଇବେକ୍ସ ସୁପର ଏସବୁ ଭେରାଇଟି ଇଏ ସବୁ 2 ଫୁଟ ଅତି ବେଶୀ ହେଲେ 3 ଫୁଟ, ସେ ଆରୁଆନା ବି ଯିବ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଆଙ୍କୁ ମାନେ ବନା ହେଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମାଜନ ଲିଭର ସେଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେବ। ଏ ହେଲା କଥା। ତ ତାର ଭମ୍ଟା ମୁଁ କ୍ଲିୟର କଲି। ତ ବାକି ଏପଟେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଏପଟେ କିଛି ଆମ ଘରେ କୋଇ କିଛି ଯେଉଁ ମୋ ଟାଙ୍କିରେ ପଡ଼ିଥିଲା ତ କୋଇ କିଛି ଆସିଛି। ଆଉ ଇଏ ଥିଲା ଅଲରେଡ଼ି ସେଲ୍ ସରିଲାଣି, 4-5 ଦିନ ପଡ଼ିବ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବେଲ୍ଟେଲ୍ରେ ଅଛି। ଏଇଟା ଲୋକାଲ୍ କୋଇ ଆମର ଯେଉଁ ମେଲିନା କାର୍ପ ଆମେ କହୁଛେ, ଏଇଟା ସେଇ ଭେରାଇଟିର ବେଲ୍ଟେଲ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ 150 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା। ଆଉ ବାକି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି ଆ ଭିତରେ କେଲଲେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, 1 2 3 4 5ଟା 6ଟା କେଲଲେସ୍ ଅଛି। ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ 400 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପିସ୍। ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ସ୍କେଲ୍ ବାଲା ଅଛି ଭେଲ୍ଟେଲ୍, ଇଏ ବଡ଼ ଅଛି, ସିଏ ଛୋଟ ଅଛି, ଇଏ ବଡ଼ ଅଛି। ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ 400 ଟଙ୍କା ରେଞ୍ଜରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ତଥାପି ଚାଖେଣ୍ଡ ଲେଖା ସାଇଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଚାଖେଣ୍ଡ 6 ଇଞ୍ଚ 7 ଇଞ୍ଚ ଏମିତି ସାଇଜ୍ର ଅଛନ୍ତି। ସେଇଟା 8-9 ଇଞ୍ଚର ସାଇଜ୍ ଅଛି, ସେଇ ରେଞ୍ଜରେ ଆସିବ। ସେଇଟା କେବଳ 200 ଟଙ୍କା, କାହିଁକିନା ଲୋକାଲ୍ ମେଲିନା କାର୍ପ ଯେଉଁଟା କହୁଛ ସେଇଟା ବେଲ୍ଟେଲ୍ ବୋଲି। ତ ଇଏ ହେଲା ଜିନିଷ। ଆଉ ଏଇ ଭେରାଇଟି ସବୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଆଶା କରିବି ଏଥର ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳୁ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ଆଉ ଏକ ଜିନିଷ, ଆମ ଦୋକାନର ଗୋଟେ ଡିସପ୍ଲେ ପାଇଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେଡ୍ ଲୋକ କରିଥିଲି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା, ତାପରେ ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏବେ ନୂଆ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେଡ୍ ସେଟଅପ୍ କରୁଛି। ତ ସେଇଟା ଦୋକାନରେ ଡିସପ୍ଲେ ରହିବ, ଆଉ ତାର ସେଲ୍ ରହିବ ପୁରା ଟ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ସେଲ୍ ହେବ। କାହିଁକିନା ତାର କିଛି ପାର୍ଟ ବିକ୍ରି କରିହେବନି କି ତା ଦେହରୁ ଯେଉଁ ମାଛ ଛଡ଼ା ହେବ ତାକୁ ସେଲ୍ କରିହେବନି, ସେଇଟା ପୁରା ସେଟ୍ଟା ହିଁ ବିକ୍ରି ହେଇପାରିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତି ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଛି, ଅଧା କାମ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଅଧା କାମ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି। ତ ଏଇଆ ରହିଲା, ପ୍ଲସ୍ ଆକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ମୋତେ ଆହୁରି 15-20 ଦିନ ଲାଗିବ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ଆର ଫ୍ରଣ୍ଟଟା ଲାଗିବ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲିୟର ଗ୍ଲାସ୍ ଲାଗିବ, ଯେ କି ଲୋକ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲିୟର କ'ଣ ଇଏ କ'ଣ, ଯେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲିୟର କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଦୋକାନୀ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୋର ବାକି କହିବି 4 କର, 2 ସାଇଡ଼୍ ବ୍ଲାକ୍ ଲାଗିଛି, ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ଟଫନ୍ ଲାଗିଛି, ଆଉ ବାକି ଫ୍ରଣ୍ଟ ଟେଜ୍ଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲିୟର ଲାଗିବ। ଫ୍ରଣ୍ଟ ଟେଜ୍ଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲିୟରରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟା ଜିନିଷ ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଲିୟର କରାଇ ଦେଉଛି। ଏଇଠି ଅଛି ଟଫନ୍ ଅଛି ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲିୟର ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲିୟର। ଆର ଉପର ବିଟଟା ଭାଇ କରି ଦେଖିବେ, ଏ ଧାରଟା ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲିୟରର। ଆଉ ଟଫନ୍ର ଗ୍ରୀନନେସ୍ ଆସିବ, ଦିଟା ଯାକ କାଚ ମୁଁ ଲଗେଇକି ଧରିଛି, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଟଫନ୍, ଏଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲିୟର। ତ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲିୟର କହୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲିୟର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କନଫ୍ୟୁଜନରୁ ଯେଉଁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ନେବେ ଦେଖିକି ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋଠୁ ନିଅନ୍ତୁ ବା ଅଲଗା କେଉଁଠି ବି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟଫନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲିୟର ଡିଫରେନ୍ସ ଅଲଗା ଆସିବ, ଆଉ ଟଫନ୍ର ଡିଫରେନ୍ସ ଅଲଗା ଆସିବ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଆକ୍ୱାରିୟମଟା ସେଟ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲିୟରରେ ହିଁ କରିବି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ମେରାଇନ୍ ସେଟଅପ୍, ଯେହେତୁ କି ମୋର ଆଜବେଷ୍ଟ ରୁମ୍, ମେରାଇନ୍ଟା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, କିଛି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିଲିନି, କାହିଁକିନା ମୋର ଅଲଗା ଆହୁରି 2-3ଟା ବିଜନେସ୍ ମୋର ଅଛି। ତ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କାଟା ଆଉ 2ଟା ବିଜନେସ୍ କରିଛି, ଏବେ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଛି ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ ଉପରେ। ସେପଟେ ଟିକେ ବେଶୀ ରହିଯାଉଛି, ମୁଁ ଏପଟେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରୁନି। ତ ମେରାଇନ୍ ପାଇଁ ବି ସେଟଅପ୍ ପାଇଁ ସଲ୍ଟ ବି ପଳେଇ ଯାଇଛି, ମେରାଇନ୍ ସଲ୍ଟ ବି ଅଛି। ମେରାଇନ୍ଟା ବି କାମ ଚାଲିବ, ଆଗ ପ୍ଲାଣ୍ଟେଡ୍ଟା କରିଦେଉଛି, ତାପରେ ମେରାଇନ୍ଟା ଆପଣ କରାଇବି। ଆଉ ଏଥର ଯେଉଁ ମେରାଇନ୍ଟା ହେବ ମାଛ ସଦାବେଳେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ହେଲା ଜିନିଷ। ଆଉ ବାକି କହିବି ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଯେଉଁ ଭେରାଇଟି ଆମର ଡ୍ରାଏର ମୁଁ ବେଶୀ ଡ୍ରାଏର ଡିଲ୍ କରେନି, ମୋର ବେଶୀ ଫିସ୍ରେ ଡିଲ୍ କରେ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଡ୍ରାଏ ଯେମିତିକି ରେଗୁଲାର ପିସିସ୍ ଉପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଭେରାଇଟି ରହୁଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଚଢ଼େଇ ଦାନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପାରା ଦାନା, ଏଇଟା ନାଇଜଲ ଏଇଟା ବାଜରା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ବଡ଼ ଚିନା, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ସନଫ୍ଲାୱାର ସିଡ୍। ଆଉ ଆର ରେଟ୍ ଆସିବ, ରେଟ୍ଟା ମୁଁ ଦୋକାନକୁ ଆସିବି ମୁଁ କହିଦେବି, କାହିଁକିନା ଡ୍ରାଏରେ ମୁଁ ରେଟ୍ କହିବିନି, ଡ୍ରାଏରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ ମାରିକି ରେଟ୍ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆସିକି ନେଇପାରିବେ। ଏ ହେଲା କଥା। କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅଛି, ଚଢ଼େଇଙ୍କର ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରର ଫେଣ ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି ସେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ବି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ।
ଏଇଟା ଯୋଉ ଚଢ଼େଇ ଖାଇପାରିବେ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ ଆଗରଣ କିଣିକି କରିପାରିବେ ତାକୁ ବି ବନେଇଲେ ବତେଇଲେ କେମିତି କ'ଣ ଆଗରେ ଆଗରଣ ସଫା ହେଇପାରିବ ତାକୁ ମୁଁ ଆପଣ କରିବି। ତ ଏଇଆ ରହିଲା କଥା। ଫୋନ୍ ଲାଗି ବହୁତ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ वेळम्म तुळसी कोमलवेणी नीलवर्णनाराणी नित्यकल्याणी।